Parang sobrang seryoso mo na dyan ah. Wah, ay ha. La 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 la. Bye Mary Jane. Bye MJs. Sir Richard. Look for new wives. Patay. Patay. Ready, set, go. Pag hindi na kaya, ma'am. Lucas! Bata! Hoy. Candy! Okay lang, dito lang. Ate, enough na pwede na to. Okay. Higher, please. Full. Higher, please. Full ba full? Higher. Hindi mo full na mo. Hindi, nakaset na yung talagay na. Sabi nila pwede daw ma-adjust. Same. Pagbaba na. Okay, enough naman. Ay, enough na yun. Wag, Hoy. mag-start yung makina niyan. Pag start mo ganyan sa baba. Say bye-bye to mommy. Oh, what challenge eh? What challenge? Hindi, wala. Masisira nga. Sisira. Sigaw layo pa kayo na eh. Ate, kiyang ngo. Don't worry about it. Don't worry about yourself. Allah. Lebron. Less than half pa na nga height, ha? Tama na, te! Di higher pa. Tanawa si Richard dito. Tanawa. Hadlok. Huwag na lang gawin, ma'am. Tanawa. Aya. Allah. Nino. Lucas, you have Nino here. Lapit na! Kaya yan! Sigaw lang dyan! Okay. Okay, are you ready? Ready? 3, 2, 1, bonsai! Look here! Look here! Right now! Picture cat! Wasam sakay si Brian na si sakay. Masadlok pa niya. Sadlok, daghan, tingnan natin ka sa plan, sir. Ano ba? Di, mas may pagkuto si Brian. Kay hapa na mga plain naman. Si Kyle na po no. Awa, nag-exercise. Kaya ayaw ko dito tapos.